बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खिराफत के साथ होंगे। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे गज़ल की तशरीह हम देख रहे थे। शेर वीडियो नंबर 3 में हम शेर नंबर 10 से आगे देखेंगे। बाकी मंदा अशार जो ना पहले से अपलोड कर दिया गया, आपको देख सकते हैं वीडियो। तो शेर नंबर 10 देख लेते हैं और आखिर तक इंशाल्लाह आज की क्लास में देख लेंगे। शेर नंबर 10 है, आशिक हूँ पमाशूक फरीबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। हले लोगत देख लेते हैं। माशूक यानी महबूब को कहते हैं, फरीबी यानी धोखा, मजनून कहते हैं कैस को, लैला यानी एक और मशहूर मोहब्बत की दास्तान की महबूबा है। ठीक है, मफ़हूम क्या है? गालिब ये बता रहे हैं कि इश्क में महबूब हमेशा आशिक की मोहब्बत को गलत समझता है और उसको धोखा या फरेब ही मानता है। तशरीह देख लीजिए। इस शेर में गालिब ने आशिक और माशूक के ताल्लुकात को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। गालिब ये कहते हैं कि वो आशिक हैं, लेकिन माशूक यानी महबूबा उन्हें फरेब देने वाला समझती है। यानी गालिब की मोहब्बत में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से महबूब को ये लगता है कि आशिक झूठ बोल रहा है या धोखा दे रहा है। गालिब यहाँ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि आशिक अपने जज्बात का इजहार करता है तो उसकी मोहब्बत को माशूक गलत या धोखा समझ कर रद्द कर देता है। गालिब ने मजनू और लैला की मिसाल दी है, जहाँ मजनू की लैला से मोहब्बत थी, लेकिन लैला ने मजनू की मोहब्बत को गलत समझा और उसको बुरा कहा। यह दरअसल इश्क की पेचीदगी और महबूब के शक की तरफ इशारा करता है। गालिब अपने जज्बात के बारे में कहते हैं कि कभी वो ख़ुद को मुखलिस और मोहब्बत में सच्चा पाते हैं, लेकिन महबूब उन्हें हमेशा धोखा देने वाला या फरेबी समझता है। शेर नंबर 11 है, खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, आई शब हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। मुश्किल अल्फाज। वस्ल कहते हैं मुलाकात को, वस्ल किसे कहते हैं? मुलाकात कहते हैं। हिजर कहते हैं बिछड़ने को। वस्ल के माने मुलाकात, हिजर के माने बिछड़ना, तमन्ना यानी ख्वाहिश, शब हिजरा यानी बिछड़ने की रात। मफ़हूम क्या है इस शेर का? गालिब कहते हैं कि जब महबूब के साथ हूँ तो इतनी खुशी नहीं होती कि मर जाऊँ, लेकिन जुदाई की हालत में महबूब के मिलने की ख्वाहिश और आरज़ू शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तशरीह देख लीजिए। इस शेर में गालिब ने मोहब्बत की रूहानी कशमकश को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं कि जब इंसान विसाल में होता है, यानी जब वो अपने महबूब के साथ होता है, तो वो इतनी खुशी या मुसरत में डूबा हुआ नहीं होता कि वो मरने की आरज़ू करे। यहाँ गालिब की रूहानी हालत ये है कि वो विसाल में बहुत ज़्यादा खुश या सुकून की हालत में नहीं है, लेकिन जब वो हिजर यानी जुदाई में होते हैं तो उनकी तमन्ना और ख्वाहिश की शिद्दत बढ़ जाती है। वो अपने इश्क की शिद्दत में दोबारा महबूब के करीब आने की आरज़ू रखते हैं। हिजर की रात यानी जुदाई की रात गालिब की ज़िंदगी की एक दर्दनाक हकीकत बनकर उनकी तमन्ना को जन्म देती है। ये शेर मोहब्बत की शिद्दत और जुदाई के बाद आने वाले दुख और तमन्ना को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। शेर है, मौजज़न एक कुल्ज़ुम खूं काश यही हो, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। मौजज़न के मानी है जो उड़ रहा हो, कुल्ज़ुम कहते हैं समंदर को, खून के मानी है गम की शिद्दत की अलामत, काश यानी आरज़ू करना, ख्वाहिश करना। मफ़हूम देख लेते हैं। गालिब यहाँ कहते हैं कि उनके अंदर गम या दर्द की एक ऐसी शदीद मौज है जो एक कुल्ज़ुम यानी समंदर के मानिंद उठ रही है। ठीक है, और कहते हैं कि जो ना वो अपनी आने वाले हालात को गुस्से या दर्द की शिद्दत के असरात की सूरत में देखना चाहते हैं। तशरीह देख लीजिए। इस शेर में गालिब ने दर्द या गम की शिद्दत को समंदर की शक्ल में बयान किया है। यानी वो कहते हैं कि उनके दिल में एक मौजज़न कुल्ज़ुम यानी दर्द का समंदर है जो एक ताकतवर एहसास है, और वो चाहते हैं कि ये गम या दर्द इतना शिद्दत इख्तियार करे कि उनके जज्बात और एहसासात किसी नया रुख इख्तियार करें। गालिब की हालत में एक मजबूत जज्बा और दर्द की शिद्दत की आरज़ू है, और वो ये देखना चाहते हैं कि आगे उनके साथ क्या होता है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है,
گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ حل ہوگا دیکھ لیجیے، گو یعنی اگرچہ، جنبش یعنی ہلنا، دم کے معنی ہے توانائی، ساغر و مینا شراب پینے کا برتن یا پیالہ۔ مفہوم دیکھ لیں، اگرچہ میرے ہاتھوں میں کوئی حرکت نہیں رہی لیکن میری آنکھوں میں ابھی بھی جان باقی ہے، اس لیے ساغر و مینا کو ہٹاؤ نہیں، ابھی میں ان کے لطف کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے قابل ہوں۔ تشریح دیکھ لیجئے، اس شعر میں غالب نے عشق اور شراب اور زوال پذیر زندگی کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ وہ جسمانی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی نہیں، لیکن اس کی روحانی زندگی یعنی آنکھوں کی چمک باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دل میں جذبے اور خواہشیں زندہ ہیں، وہ شراب کے برتنوں کو ہٹانے سے روک رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ان کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ یہاں شراب صرف شراب نہیں بلکہ عشق، جمال اور زندگی کے لذت انگیز لمحوں کی علامت ہے۔ یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک انسان کی روح میں کوئی روشنی باقی ہو تب تک وہ جمال، عشق اور زندگی کی حسین چیزوں کا لطف اٹھا سکتا ہے، چاہے جسم ساتھ دے یا نہ دے۔ ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہوں اچھا میرے آگے۔ ٹھیک ہے، یہ مقطع ہے جس میں دیکھیں غالب نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا، یعنی غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مقطع کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہوں اچھا میرے آگے۔ ہم پیشہ یعنی ایک ہی پیشے یا فن سے وابستہ، ہم مشرب ایک ہی طرز فکر یا مزاج رکھنے والا، ہم راز یعنی رازوں کو جاننے والا۔ مفہوم دیکھ لیں، غالب کہہ رہے ہیں کہ جسے تم برا کہہ رہے ہو وہ تو میرا دوست، ہم مزاج اور ہم راز ہیں، تو پھر اس کے لیے میرے سامنے برا لفظ کیوں کہتے ہو؟ اگر مجھے اس سے قربت ہے یعنی محبت ہے تو تمہیں میرے سامنے اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ تشریح دیکھ لیجیے، غالب اس شعر میں دوستی، ہم خیالی اور محفل کے ادب کا درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو تم برا کہہ رہے ہو وہ تو میرا دوست ہے، میری جیسا سوچنے والا ہے اور میرا رازدار ہے، تم بھی شاید میری طرح کے ہو، تم مجھے لحاظ میں رکھو۔ شعر کی دوسری لائن میں غالب نے اپنے انا اور خودداری کا اظہار کیا ہے کہ اگر تم واقعی میرے ساتھ ہو، میرے سامنے بیٹھے ہو، میرے جیسے ہو، تو تمہیں میرے قریبی کو میرے سامنے برا کہنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں غالب بہت مہذب انداز میں اپنے دفاع میں ادبی طنز کے ساتھ بولتے ہیں۔ یہ شعر نہ صرف دوستی کی قدردانی ہے بلکہ ادب مجلس اور دل رکھنے والوں کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ امید ہے آپ کو ان اشعار کی تشریحات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اشعار کی تشریحات کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہنوں میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کی جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔